वेळी कोट्यांचो प्लेग्राउंड आसा खरो, पण ह्या ग्राउंडाचो सारको वापर जाय नाशिल्ल्यान थळाव्यांनी नाराजगी उक्तायल्या। ह्या ग्राउंडाची राखणे म्हणत लेगीत कोसळ्ळ्या। ती बेगोबेग दुरुस्त करपाची मागणी थळाव्यांनी केल्या। मजगती ह्या ग्राउंडाचो प्रश्न ताकतिकेन तडीक लावचे उतर वेळीचो आमदार कृत सिल्वान दिला। पळयात रमेश नाईक रावताचो रिपोर्ट। कोलवा त्या ग्राउंडार जर परिस्थिती पळयल्यार सामकी बिकट आसा। तेजी जी रिटर्निंग हॉल बांदले कडेन आसा ती सरयेची ती सुद्धा पडले कडेन आसा। म्हणटर एक हांगा जी ऑथॉरिटी आसा स्पोर्ट डिपार्टमेंटाची हेंगेले लक्ष मात सुद्दां ना। आता नवीन जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर जाले कडेन आसा रमेश तवडकर हेचे कडेन लोकांली मागणी आसा की तें तरी येवन पळोवचें आनी जे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ग्राउंड आसा तेंची मरम्मत करची आनीक तांकां मातशी नवी जीवन दिवचें म्हणून ताके हे अब्जांनी रुपया ग्राउंड 1 आनी 2 अब्जांनी रुपया ग्राउंडाचे आज फुकट उडयले कडेन आसा। हो जो ग्राउंड आसा वेळ्ळे तुम पळयार हांगा कितलेशे भुरगे जर हो जर ग्राउंड केलो जाल्यार कमीत कमी 10 ते 15 भुरगे पोटा लागतले, तांगे खंय तरी उदारनिर्वाह जातलो। स्थानीक लोकांनी म्हणला की हो जो ग्राउंड आसा हेजे गेमी खेळच्यो आनी हो ग्राउंड बरो दवरचो ना जाल्यार ह्या ग्राउंडाची फायदो काय ना जातलो। पासा तें पयलोच पास जालो त्या जाणा हो आख्खे वॉल पडले, आख्खे वॉल पडले। आज पसून कोणे येवन तें रिपेर करूं ना। आज जालो सप्टेंबराचे आज 16 जाली तारीख, हे दोन कोण हें करूं ना। आनी हे दोळ ग्राउंड बांदिल्ले तेमी इनॉग्रेशन केलें, सगळें केलें, व्हडली गेम कांय जायनाय, कांय जायना। इंटरनॅशनल जायनाय, नॅशनलूय जायना आनी विलेजीच्योय जायनाय गेम्यो। हे दोळ कॉम्प्लेक्स बेस्ट वेस्ट ऑफ मनी गव्हर्मेंटाले। सो कितें मागता तूं आतां? आतां हांव सांगता जाती तूं बेगीन हें बाउंड्री वॉल बांदाय आनी दुसरें कसलेय पूण आखो तो ग्राउंड यूज करयाय। कसले इव्हेंट तो स्कूल ग्राउंड म्हणटा एक स्पोर्ट जायना, कांय जायना, कांय जायना। बेस्ट बांदून फुकट कांय ना। आतां कितें चलता आतां आमी सदां येताय जॉगिंग करपाक येताय, फकत आतां मातशी एक चान्स पडला गेट उगत आसमान जॉगिंग करूं मेळटा आनी कांय ना हिंगा इव्हेंट, फकत हांव आमगे बायल जॉगिंग करूं येता। ग्राउंड सारको आसता, ग्राउंड बरो आहा। एके पाटी हांवें चोयल्ली, एक पाटी प्रिस्टांगे गेम जाल्ली आनी एक पाटी गांवची भुरग्यांगे जाल्ली आनी कांय जालें ना इतू वर्सांक। आतां हो बांदलो केदो ना 2015 बेजामी टायमार बेजामी गेलो, बेजामी हाडल्यान फिलीप येयलो, फिलीप येवन आतां क्रूज येयलो। हिंग कांय जायना, फिलिपांनी व्हडली गेमी हें कोल नाय आनी हेणें कोल नाय, क्रुजांनी कोल नाय। बट आतां कितें मागता तुमी? आतां मागताय कितें म्हूण हे ग्राउंडाचेर कितें हें कोराय म्हूण इव्हेंट जावचे, गेम जावच्यो कितें तो यूज करी। तूं पयशा व्हडलो ग्राउंड आखे एबीसी व्हडलो ग्राउंड हो। मजगती ह्या प्ले ग्राउंडाचो प्रश्न बेगोबेग तडीक लावपाचे उतर आमदार कृत सिल्वान दिला। आयकात। दिसांनी तो वॉल कॉलेप्स जाल्लो आनी तेजो आमी एसएजी सांगलें, ते स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटाक सांगलें, तेजें एस्टिमेट केल्लें आनी ते ऑलरेडी फायल ती मूव जाल्ली आहा। सो मातसो टेंडरय जाला, पूण तेरे आसतना आतां आमचो न्यू स्पोर्ट्स मिनिस्टर जाला, तेका हांवें विजीट केलो, तेका सोगटें सांगलां आनी हांवें तेका रिक्वेस्टूय केला। आमचे 3 ग्राउंड आहा, आमचो वेल्ली तोडेकांटा ग्राउंड तेजें एक इन्स्पेक्शन, आसोलना ग्राउंडाचें इन्स्पेक्शन, प्लस आमचो सांजे DRL तेजी फर्स्ट फेज ऑलमोस्ट 95% कंप्लीट जाल्ल्या। ते सेकंड फेजाचे आमी प्रपोजल घातला ग्राउंडाचेर टर्फ घालपाचें, तेजें एक इन्स्पेक्शन करपाक तेका रिक्वेस्ट केलो म्हाका एक डेट फिक्स कर म्हणून। सो तो म्हाका ते दिसांनी डेट दितलो आनी इन्स्पेक्शनाय घेतलो। सो ते कंपाउंड वॉलाचे ऑलमोस्ट तेजो टेंडर एस्टिमेट सोगटें जालो, 2 आहले ती, हिंगा एक आनी प्लस ड्रामापूर अशें जाल्लें आहलें, थिंगाचे तेमी कंपाउंड वॉल बांदला एस्टिमेट केला। प्लस आमचे हिंगा वेल्ली ग्राउंडाचो ते लायटी चलना तेजे आनी प्लस उदकाचे तेजे तेमी एस्टिमेट केला, ताके मेंटेनन्स करपाचें। सो ऑलरेडी ते फायल मूव जाल्ली आहा। म्हाका दिसता पावस जावन काम स्टार्ट जाता। आनी भुरग्यांक खेळपाक केन्ना मेळटा? भुरग्यांक आमचे लोकल खेळपाक आमी ओपन करून दिल्लो आहा तेंकां आनी गेटूय ओपन आहा। प्लस एडिशनल आमी तेका पयलीं आमचे 5:30 बंद जातालो, स्टाफ वयतालो, आतां एक एडिशनल स्टाफ दवरून तेजो टायम 7 पासून दवरलो आहा। गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, समरिता खणगांवकार आनी ओमकार देशप्रभू।